तसव्वुफ तसव्वुफ बहुत सारे बोलती हैं भाई तसव्वुफ के बातें तो ना समझ में नहीं आते जी कहती हम ना हजरत को हम ना समझ में नहीं आ रहा तसव्वुफ है क्या, हम ना बोलो भाई हमें सीख लेती। बहुत लोग कहते हैं आजकल अल्लाह वाले कहाँ हैं भी, कहाँ हैं आजकल अल्लाह वाले। पहले थे वो ज़माने में जैसा कि हज़रत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्हों थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उन्हों थे, बहुत सारे बड़े बड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग एपिसोड 2 लेकर आए हैं आपके सामने, तो आप सभी का हम लोग वेलकम करते हैं। और ये वीडियोस जो हैं इसमें बहुत सारे गहराई बातें रहते हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात रहते हैं जिससे आपको और उम्मत का बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मौलाना इनाम हसन रशादी साहब हमारे सामने बैठे हैं, उनसे हम लोग कुछ सवालात हैं वो सवाल करेंगे। हज़रत आपका हम लोग यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त दे रहे हैं हमारे इस वीडियो में। आपने बहुत सारे जवाबात, आपके जो इल्म है आप जवाबात हम लोगों तक पहुँचाते हैं, उम्मत का बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहला सवाल ये है कि तसव्वुफ किसे कहते हैं, ये तसव्वुफ है क्या हज़रत? तसव्वुफ बहुत सारे बोलती हैं भाई तसव्वुफ के बातें तो ना समझ में नहीं आते जी कहती हम ना हज़रत को हम ना समझ में नहीं आ रहा तसव्वुफ है क्या, हम ना बोलो भाई हमें सीख लेती। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। माशाअल्लाह एक नया सवाल आपने किया है। तसव्वुफ क्या है और किसे कहते हैं? बार बार तसव्वुफ का लफ्ज़ इस्तेमाल में आता है। तो मैं अपनी बात तो नहीं कहता, हमारे बुज़ुर्गों की बताई हुई बातें। उनमें से एक बात जो शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ मंसूब है। हज़रत फरमाते हैं कि तसव्वुफ की इब्तिदा यानी तसव्वुफ की शुरुआत ये आकर इखलास से है। तसव्वुफ की इब्तिदा इखलास से है और तसव्वुफ की इंतहा अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, यानी कि तो ऐसी इबादत कर गोया तो अल्लाह को देख रहा है। यानी इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज आप ऐसे शुरू करें कि मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, शुरुआत ये हो नमाज की, रियाकारी ना हो। अगर वसवसे आते हैं भाई फ़लाँ देख रहा मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये देख रहा वो देख रहा मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, फ़लाँ देख रहा मुझे, फ़लाँ देख रहा, ये अपने अंदर रियाकारी के कुछ वसाविस शैतान की तरफ से आ जाते हैं। तो उस वक्त अपनी नीयतों को डटोल कर उसे क्या करना, खालिस अल्लाह की तरफ लाने की कोशिश करना। तो शुरुआत ये है रियाकारी से हटकर इखलास के साथ। और फिर जब इस इखलास पर अमल करते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे, ज़िक्र करते रहेंगे, कुरान की तिलावत करते रहेंगे, मुराक़बा करते रहेंगे, जो भी आमाल हैं वह आप इखलास के साथ करते रहेंगे इस्तिक़ामत के साथ, तो उसकी इंतहा ऐसी होगी कि गोया आप किसको देख रहे हैं? अल्लाह को। ये तसव्वुफ इसे कहते हैं मोटी मोटी ज़बान में, जो हज़रत की तरफ ये मंसूब है कि हज़रत ने ऐसा फरमाया, शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह। अच्छा माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि तसव्वुफ किसको कहते हैं। इसमें मैं तसव्वुफ के बारे में और एक सवाल करता हूँ। ये हमें लोग, अब आप तो कहे कि ये अल्लाह खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं हम लोग, इसमें से क्या हमें किसके पास हमें जुड़े तो हमें ये सब सीखने को मिलता? कैसा हमें लोग कैसा फॉलो करना, किसे फॉलो करना हमें? जी बिल्कुल। देखें, एक होता है इल्म, ठीक है, इल्म की जो तशरीह है, इल्म के जो हदीस की जो तशरीह है और कुरान की जो तफसीर है, हदीस की तशरीह ये मुहद्दिसीन से हासिल करते हैं, और ऐसे ही कुरान की तफसीर ये आकर मुफस्सिरीन से हासिल करते हैं। ऐसे ही मसाइल जिसको फ़िक़ा कहते हैं, ये फ़िक़ा फ़ुक़हा से हासिल करते हैं। ऐसे ही तसव्वुफ़
یعنی علم پر عمل کرنے کی ترتیب، ایسا سمجھیں آپ اس کو کہ علم کو عمل کرنے کی جو ترتیب ہے یہ اللہ والوں سے سیکھتے ہیں، کیسے عمل کرنا، چھوٹ جاتا ہے کبھی کبھار، اس پر پابندی کیسے لانا، استقامت کیسے حاصل کرنا، یہ چیزیں اللہ والوں سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ والوں سے تعلق رکھنا یہ کہیں سے ثابت ہے کہ حضرت، کیا ہمیں آپ بول رہے ہیں کہ اللہ والوں سے تعلق رکھنا بول رہے اس میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ والوں سے تعلق رکھے تو ہم نہ یہ سب بھی کرنے تو آسانی ہوتی ہے، بولو کیا تو ہے کیا اس کے بارے میں؟ ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یعنی مفسرین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا ڈر اپنے اندر لے کر آؤ۔ اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہو گے تو اللہ کا ڈر آئے گا۔ جی اس کے فائدے تو آپ نے کہا کہ اللہ سے ڈرنا ہے تو لوگوں کے ساتھ ہم لوگ رہیں گے تو ہم کو ہمارے فائدہ ہوگا ہم کو۔ جی یہ بھی فائدہ ہے، اور اس کے کئی فوائد بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ والوں کے ساتھ رہنے کے جو فائدے ہیں، دیکھیں سب سے آسان مثال میں سمجھا دیتا ہوں کہ ایک عطر بیچنے والا، عطر فروخت جو رہتا ہے، اس کے پاس آپ اگر جائیں گے تو آپ کو وہ عطر جو اس کے پاس ہوتی ہے وہ خریدنے کی خواہش ہوگی، آپ اس کو خرید لیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی عطر بیچنے والے کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو اس کی جو خوشبوئیں ہیں اس کی وجہ سے وہ کیا کرے گا؟ وہ عطر کو خرید لے گا۔ نہیں بھئی، عطر کو وہ نہیں خریدا، عطر والا وہ چونکہ آپ کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، بڑا سخی بھی ہے، تو وہ کچھ آپ کو عطر ہدیہ کر دے گا۔ آپ نے نہیں خریدا تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو ہدیہ کرے گا۔ یہ دوسری۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے عطر بھی نہیں خریدا اور اس نے آپ کو ہدیہ بھی نہیں کیا، تو وہ کم سے کم کچھ عطر آپ کے ہاتھ کو لگا دے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات آپ نے عطر بھی نہیں خریدی، دوسرا ہدیہ بھی اس نے نہیں دیا، تیسرا اس نے آپ کے ہاتھ کو لگایا بھی نہیں، چوتھا کام تو ضرور یہ ہوگا کہ جب تک آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، وہ جگہ میں رہیں گے، تو جو عطر کی خوشبو ہے اس خوشبو سے آپ کیا ہوں گے؟ سکون حاصل کریں گے۔ ایسے ہی کہ جب آپ اللہ والوں کے پاس جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، اپنا وقت ان کو زیادہ سے زیادہ دیں گے اور آپ غنیمت سمجھیں گے اپنا وقت کو ان کے ساتھ دینے کو، تو آپ ان جیسے بن جائیں گے۔ یعنی جو ولایت ہے وہ گویا آپ ان سے کیا کر لیں گے؟ خرید لیں گے۔ دوسری بات، اگر آپ ولایت نہیں خرید، یعنی آپ ولی نہیں بنے، جو ان کے پاس ہے وہ آپ نے حاصل نہیں کیا، تو وہ خود آپ پر محنت کر کے کچھ نہ کچھ ولایت آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسری بات، اگر آپ خود بھی ولی نہیں بنائے، انہوں نے آپ کو ولی بھی نہیں بنایا اللہ کے فضل سے، تو تیسری چیز یہ ہوگا ولایت کا کچھ حصہ آپ کو وہ کیا کر دیں گے؟ اللہ کے فضل سے آپ کو دے دیں گے۔ تینوں چیزیں نہیں ہوئی، آپ خود ولی بھی نہیں بنے اپنی محنت سے، دوسرا انہوں نے آپ پر محنت کر کے آپ کو ولی بھی نہیں بنایا، تیسرا اگر کچھ ولایت کا حصہ بھی آپ کو نہیں ملا، چوتھی چیز ضرور یہ ہوگی کہ جتنا وقت آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو اتنا وقت دین کی بات سن کر آپ کو ایک عجیب اطمینان کی کیفیت آپ کی حاصل ہوگی۔ یہ ہوگا، چاروں میں سے کوئی ایک چیز ضرور آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ فائدے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت آپ نے بہترین مثال دے کر یہ بھیجے میں چلا گیا ہم کو۔ اس میں سے اور ایک سوال ہے، آپ نے کہا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے، اللہ والوں کے ساتھ جڑنا ہے، ان کے ساتھ رہیں گے تو بعض لوگ کہتے ہیں آج کل اللہ والے کہاں ہیں بھی، کہاں ہیں آج کل اللہ والے؟ پہلے تھے وہ زمانے میں، جیسا کہ حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں تھے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں تھے،
बहुत सारे बड़े बड़े जो थे उन्होंने आजकल पूरे कहाँ ही आज के ज़माने में गति ना, क्या ये किस्सा, क्या आजकल नहीं है क्या अल्लाह वाले, ये क्या ये बोल देना लोग। नहीं, देखें, मैंने आपके सामने इससे पहले वो आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। ये जो आयत है और पूरा कुरान क़यामत तक के लिए होता है। अब अगर कोई ये कहे बिल्कुल विलायत की नफ़ी कर दें कि भाई वलीश नहीं है दुनिया में, तो फिर इस आयत का क्या मतलब रहा, है ना। लोग कुरान पढ़ते नहीं, कुरान को समझते नहीं, एतराज़ कर देते हैं। लेकिन ठीक है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि लोगों तक हम पैगाम पहुंचाएं। बात हमारी भी कोताही है कि हमने देर कर दी है कि हम लोगों तक बात नहीं पहुंचा रहे। तो आपने जो पूछा कि अब पहले टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली थे, और इसी तरीके से ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे, और बहुत सारे बुजुर्ग थे। तो देखो, हमारे यहाँ ये मशहूर है कि जैसी रूह होती है वैसा फरिश्ता, जैसी रूह होती है वैसा फरिश्ता, यानी जिस तरह मुसलमान होंगे उस तरह वली भी होंगे। अब भाई टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर में पक्के पक्के मुसलमान हुआ करते थे। ऐसे ही ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जो मुसलमान होते थे वो पक्के पक्के हुआ करते थे। और आजकल तो हम लोग हैं ना कच्चे पक्के मुसलमान। हाँ, तो हम हमारे एतबार से क्या होंगे, अल्लाह वाले होंगे। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आज के अल्लाह वालों के अंदर कमियां हैं, लेकिन आप उनकी मिसाल देकर आज के वलियों को क्या कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं ना, आप कंपेयर कर रहे हैं। तो इस कंपेयर की वजह से मैं ये बात कह रहा हूं जी। ठीक है, एक बात ये है कि भाई वलियां हैं क्या, अब नहीं क्या, देखो ढूंढने पर सब मिल जाते, ठीक है ना। हाँ, देखो आजकल लोग चीज़ों के बारे में ये कहते हैं कि चावल प्योर नहीं मिल रहा, आटा प्योर नहीं मिल रहा, तेल प्योर नहीं मिल रहा, फ्रूटा प्योर नहीं मिल रहे, तरकारी प्योर नहीं मिल रहे, ठीक है ना। ऐसे ही शहद प्योर नहीं मिल रहा। कौन कौन की चाको कैसा कैसा की दिखा दल को शहद बेच दल को चले आता, ठीक है। लेकिन जो संजीदा किस्म के लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमारा जिस्म क्या हो, बहुत अच्छा हो, अच्छे अच्छे चीज़ें हम खाएं, प्योर चीज़ें हम इस्तेमाल करें, तो वो तलाश करता है, एक से चार जो माहिरीन होते हैं उनसे वो क्या करता है, पूछता है कि भाई अच्छी अच्छी चीज़ें कहाँ मिलते हैं, ठीक है ना। तो जब आदमी ढूंढता है और तलाश करता है खाने की चीज़ों में, तो ऐसे ही अल्लाह वालों को तलाश करेंगे तो फिर वो भी क्या होंगे, आपको मिलेंगे, प्योर अल्लाह वाले मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कि बाज़ लोग अपने ऊपर बड़े बड़े नाम लगाकर, आप इसको ऐसे भी समझें कि भाई बाज़ लोग रूहानियत का इलाज बोलकर दुकानें खोलकर बैठे। जो आमिल लोग हैं, मैं सब आमिलों की बात नहीं कर रहा, बाज़ अच्छे आमिल भी होते हैं, लेकिन अक्सरियत रूहानियत का इलाज, सारे रूहानी अमराज का इलाज हमारे पास है। देखे तो उन्हें नमाज़ पढ़ते नहीं रहता, उसके चेहरे से मालूम हो जाता है कि सबसे बड़ा फ्रॉडी है इन्हें, लेकिन लिख को क्या लगा दिया, रूहानी अमराज का इलाज। अब लोग क्या करते हैं, उनको देखकर सही जो अल्लाह वाले हैं ना, उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। जैसे आप आसान मिसाल इसको ऐसा समझे कि कोई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो फ्रॉड होते हैं, जो क्या करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, लोगों के पास पैसे खाते हैं, अब बहुत सारे फ्रॉड काम करते हैं। तो इनको देखकर आप अच्छे डॉक्टरों के ऊपर भी उंगली उठा दें, तो ये कहां से अक्लमंदी की बात होगी, है ना। बहुत सारे आपके यहाँ उलमा होते हैं जो चंदा करते हैं, बाज़ लोग चंदा करते हैं, उसमें बाज़ फ्रॉडी भी होते हैं, चंदा करने में लोगों का पैसा खा जाते हैं। तो इन पैसे खाने वालों को देखकर सारे लोगों पर लोग क्या करते हैं, पूरे आलिमा ऐसे चल, ये पूरे सफीना ऐसे चल, ये अक्लमंदी नहीं है। तो बहरहाल ये कहना कि आजकल बुजुर्ग हजरात नहीं है, ये या तो नादानी है या तो गलती पर ये बात मबनी है।
تو بہرحال ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں بھی پائے جاتے، آتے بھی ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ. بزرگان دین آتے ہیں بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے یہ بزرگان دین ہیں اور لوگوں کی اصلاح کی فکریں کرتے ہیں. الحمدللہ لوگوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. چلو جزاک اللہ خیر. ہم لوگ یہیں پہ ایپیسوڈ 2 ختم کرتے ہیں. آنے والے ایپیسوڈ 3 میں انشاءاللہ ہمارے پاس اور بہت سارے سوالات ہوں گے. اس میں سے ایک سوال ہم لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے، ایپیسوڈ 3 میں انشاءاللہ جواب دیں گے حضرت، کہ یہ ہم لوگ کس کے ساتھ ہم لوگ بیعت ہونا ہے، یہ سلسلے کیا ہے، ہم لوگ کون سا سلسلہ صحیح ہے، اس کے بارے میں میں حضرت کو سوال کروں گا. کیا سلسلے صحیح میں ہے، کیا یہ کن سے سلسلہ سٹارٹ ہوا، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ حضرت کے ساتھ جانیں گے. کتنے سلسلے ہیں، اس میں سے کون سا سلسلہ میں ہمیں اللہ ملے گا، اس کے بارے میں حضرت کے پاس سوال کروں گا. انشاءاللہ حضرت اس کا جواب دیں گے. ابھی یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پیغام پہنچائیں. 28 جنوری 2024 مسجد نور ٹی نرسی پور میں ذکر کی مجلس ہوگی، عصر سے لے کر فجر تک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.